Juzube Monlok Azagrong Tumbek Kunegomago, that you heard for the Zemane Sakma artist, an interview series Mu Anangor. Balok Genre Manamo 3 Bratun interview Lungo, Monolep music director, singer, producer of Bakune Otorungo. Take Muaro, Urno Solungi, Asamatuno Urno Solungi, Taurno Solotun America, the one and only Bottoman hero aga, Dango Nick Shakma. Tora welcome, we Chakma Moropo YouTube channel, Tora Patru Zanangor, welcome. Thank you so much. Aturu back on re. Be Monlok tar servo gan ichon mane. ठीक है बैकुन लेटेस्ट गाना लो तार मोनाने हुई है आरोस आगे देखो लाज लाज करने गान रिलीज हुई ते से भी सब इच्छा थारे हुआ सेम ते गानुन तोर जे माने रिलीज हुई गानुन रिलीज होना पर दी माने तोर हिके फील और माने तू हेंजन पर फील होना तो माने जे कम लगे बहुत प्राउड फील करो इते बैक ऑफ फास्ट ऑल द मैं अरुणाचल तुन एज ए चकमा एक्टर नि गिलों माने आरो नो वीडियो आरो नो एक्टर एक्ट्रेस माने तुलिबार मने হয় মরো হেতে জেনিয়ল দে মানে গায় গায় ইয়ে করিবার মনে ন গায় গায় নরে আমানে তা আর একনো যেগুন নো আপকামিং যেগুন যে ইন্টারেস্ট আগে তা মই সিকনরে মানে কাস্টিং করিবার মানে চেষ্টা করি মই আর তাকি যা হতে মানে আমি অরুণাচলত আর একো ডাঙর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা চাকমা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বানি পারি পারা আচ্ছা নেক্সট কমেন্টত যে মানে গম কমেন্ট এলে তো গম লাগে বল কয়েকজন মানে নবজন সিংগুরনে তারা হারা হারা কমেন্ট লাগন সে কমেন্ট নিজ তুই ফরজবুল তা পূর্ণমান হিকে লাগে তোর হি রিঅ্যাকশন মানে মই সেদক দ ইয়ে তারারে রেসপন্ড ন করং নি কিন্তু মনে করং গে হেনো মোর একান স্ট্রেংথ হিতে তারা জনি মোরে সে কে ওরে কমেন্ট ন করন মই আর মই বাবঙ্গে হে মই আর ইমপ্রুভ করি পারিম তারা যে মিস্টেক কানে মোরে ধরন এসন তো মানে মই আর ইমপ্রুভ করি পারছেম আর চেষ্টাও করি মই এসন মনে করঙ্গে মানে বহুত দল হতা তার মানে বে বলক মানে পজিটিভ ললে দিয়া মানে তো তুমি জিকুরি লিতে সাথ পজিটিভ সেন বহুত গম হতা মানে তবু মই তোমার রিকোয়েস্ট করি মানে সিকুরনে তুমি উল্টা পুল্টা কমেন্ট নছো কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসাইজম তুমি গুরি ভারিবা কিন্তু ডাইরেক্টলি মানে তুমি তারে অ্যাটাক না হচ্ছু বলে ন জানো দে ওয়ান সিকুরি তুমি না হচ্ছু হে দাঙ্গু তুই সেরবো গান গলে হন গান তোর মানে ফেভারিট চতুন मोर फेवरेट ऑल द फर्स्ट डे मुझे गान लो माने फेमस है हूँ ऐसे गान मोर सबसे फेवरेट मोर जिबे थोड़ा आजना गानू जो मंगले लो बानी हूँ ऐसी वाल द मोर बहुत माने ही हूँ एक लाइफ चेंज हो ये हूँ बे सिवे लो मैं फेमस है हूँ सितुंदरी मोरे माने चुने सिनुन मोरे ऐसा नते मुझे ऐसी वे मने करूँ मोर सिवे फेवरेट करूँ सिया मरो गम लागे सेकंड है चुंग एलोके ही जिने जो दंग साथ माने आजना लाजना करो माने ठीक है तार आस्ते दोले सुचना के हुब गम पियों माने ते मुई थरे हूँ सियो तुनो माने मरो माने साकमा म्यूजिक इंडस्ट्री मोर माने इंटरेस्ट इच्छे दिया से गान तुन मुझे मरो से अनु माने मरो बावंगे माने सित तुने माने मुई दूरी लोगे माने साकमा माने गान सुनो ना स्टार्ट गुच्चंगे मुझे ठीक है ते बे बनलक तारिख मुई बायोग्राफी वीडियो माने दो जेना है तुम हमाका गुरी नसो दे था तुम माने ताबिसा और हर हर सो दे डिटेली साले तुम से बायोग्राफी वीडियो हमाका गुरी से भारी बाय ए वीडियो वो डिस्क्रिप्शनत मुई से वीडियो लिंक हान दी दो कारण इचे इंटरव्यू तार बहुत बिजी मानुस माने ते मुयो जे बिजी तुम मरे देगर हाके त्रिपुरा हाके राजस्थान हाके आसाम हाके अरुणाचल आरो लुई मुई दार्जिलिंग कोलकाता दिल्ली उनी मारनी मजा तो एनीवे दोजन तुम समय हम सोना तुम बेसात फिजर कर नवारिम सोना ते बार तुम तुम्हारे होंगे तुम कमेंटत फिजर करो माने लेगो ही तुम फिजर आसो ते दांगो তোর আরো মানে ফিউচার প্রজেক্টস এত নাই ফিউচার প্রজেক্ট মানে এবছং ধর হই নোৱাৰিম কিন্তু মানে ফিউচাৰত যে বানেবাৰে কাজ চেষ্টা কৰিম মই মানে এবছং আমাৰ চাকমা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটোন মানে আমি লাদাখত নবানান তে মৰলতে প্ল্যানিং আছে মই একো যে কোন অ্যালবাম বানাই সিতুন মে যারা বেটারি বা বেটার কোয়ালিটি মানে মই আর চাকমা ইয়ে গান বানে ভরাম ভরা और ऐसे माने एक प्लानिंग करो ते মই লাদাখত আই अच्छा अच्छा बहुत दोल माने दांगो भी ये दाई ये दे मंगाली दाई थारा काश्मीर शुटिंग করছ নয় তারপরে দি জিয়া চাকমা সুপেন চাকমা থারা মানালি শুটিং করছ তারপরে দি তুই জানি লাদাখ শুটিং করে হার চুটি সালে বলে চাকমা জারতে মানে বহুত গম লাগিব তাই মই শুনং তোর এলানা প্রোডাকশন তোর অফার আছে বলে অফার আগে অলরেডি यस 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 से বিষয় মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যাক রেডি অর সে বিষয় দর রেডি অর একনা হিন্দু মই একনা সময় লম সিবেতে একাইতে প্রিপারেশন করা হরিব इते जावते माने आरो मुई दोनरे नो लुक्स दि फारं माने मुई सिन दोइसा तेकना मुई जे डायरेक्टर वो आगे एलियाना प्रोडक्शन जे प्रोड्यूसर वो आगे मुई थातुन जे एका हदावत्ता होय आय मुई ए थालो प्लानिंग करी मुई हिंगरी करा जाय हिंगरी ही
আচ্ছা ঠিক আছে তোরা মানে অল দি বেস্ট তো কোন গান এবাক মই বহুত মানে তো হুজিয়ম মানে এই চ্যানেলত মানে মই খবর দি দিম তোমারে মই ফটাং টাং কৰি দিম নো গান এলে মানে তার যে নো গান এবাক মই ফটাং টাং কৰি দিম তাই মই বেস্ট উইশেস মই ইসানে তোরা মানে ইয়ে করং মানে উইশ করং আর তুই জানি উন্য জাদি লই মানে নেপালি গান দিউরি গান চাকমা এনে তুই যেমন ইয়ে গুচ্ছস তুই বেরিয়ে দে মিস দায়ন জেমেট সিংফু মিলে তুই গুচ্ছস করি বা বাসান গান জানি দিউরি গান আসামিজ গান নেপালি গান জানি শিখে সুযোগ পাই তুই ঘুরিবে নি অবভিয়াসলি মই মানে ট্রাই কৰিম যে ইন্টারেস্ট আগে হেতে ময়ো চাংগে ময়ো থাৰাটোন হনকান এডিয়া লৈ মইছে এডিয়া গান মই মানে আমি চাকমা কালচাৰত ময়ো আনি দিম হেতে যেনে আমি থাৰাটোন বালুকানি বহুত শিকিবাৰ আগে এসনতে মোৰ বহুত ইন্টারেস্টেড আগে যাহাতে মানে মই আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ মাৰা এসনতে মই আশা কৰোঁ মই যে অফার ফেলে মানে হামাকাই যোনে সুযোগ পাং হামাকাই মই যে বানিম ওকে তাই মই ত্রিপুরাত বেরিয়ে লঙ্গু দিয়ে ব্যাক কোনে হনে চাকমা থিবিরে গান শুটিং লোকেশনস পুরো ফিনিশ তুই কমপ্লিট হয়ে ত্রিপুরাত মানে তাই কিন্তু আরো সিয়ান একিতে দি অন দি আদার হ্যান্ড মানে ইন্দি অরুণাচলত সাংঘাতিক গুরিনে দোল্লোল জায়গা আগে তুই মানে মুহর ভাঙে তুইও হজ মা বানি মুসলঙ্গে অরুণাচল দোল্লোল জায়গা আগে তাই জিও নাই চাকমা মিউজিক বা ভিডিও প্রডিউসার আগান বা ইয়ে আগান মানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস জান তুই তারা ইদু দাইবার সেভেনি শুটিং করি পারলি দি অবভিয়াসলি মই দা ব্যাক কোনরে হম এই দনমনে দাগে দা অলরেডি হওয়ার পান কিন্তু তারা যেটা পলা একজন সাথে পলা মানে সেম লোকেশনত যে আমি হিতে তারারও সময় নথায় তা যদি আমি সময় লনে লো এখান যদি শুটিং করি আমি আরো ইতুমে মানে দল লোকেশন ফাইবং আমি আজা করং হিতে আলোকানি জায়গা আগে হিন্দুকা দূরবাম থরে जैसे कि ये ना मायुदिया आगे बा अंजाओ आगे अनिनी आगे ऐसे नहीं माने बेकने बहुत दूर जगह आगे तो अच्छा ते बेलक सुनिला जो ना तुम प्रोड्यूसर गाओ तुम्हारे वेलकम माने अरुणाचलत माने ते जे हेल्प करी भारिबो इतुन कारण ते द वन एंड ओनली राइट नाउ माने साकमा प्रोड्यूसर माने प्रोड्यूसर होता सॉरी प्रोड्यूसर आल्सो ही इज आल्सो प्रोड्यूसर कारण जे निक ट्रैवलर से गानुन गुच्छे माने ही हिमसेल्फ ही इज द प्रोड्यूसर ही इज द एक्टर एंड ही इज द मैनेजर एंड अगर माने जुदी माने तुमी एजो माने ते हेल्प करी भारिबो सेन मजा लो ते लास्टे ऑडियंस सुन रे मो ऑडियंस सुन रे मु साकमा मोर चैनल रे आरो तो फैन सुन रे तू ए वीडियो उतरो दी ही मेसेज दिबार सच মই চাংগে হে ব্যাকনে সাপোর্ট করছো যে মিউজিক ভিডিও এজন বা ত্রিপুরাত তুনক বাংলাদেশত তুনক মিজোরামত তুনক না এসিকন মানে তুমি সাপোর্ট করে থাকো নিতো এতে আরো একান রিকোয়েস্ট হব মানে গানন জিগুন মানে থেঙা দিনে দি বহুত ইয়ে হস্ত করে না বানান সিগুন তুমি একনা রিআপলোড নদো যে মানে লাগলে তুমি চ্যানেলত তুমি শেয়ার করে দি পারিবা অনদিন মানে রিআপলোড নগছ হেতে জিবে বানায় বহুত দুঃখ হত্যা করে বানায় বহুত থেঙা হজে ফেলে নে ফেলে বানায় তারাতে বহুত হত্যা হয় যদি ভিউজ নয়জন এইসব মই একান রিকোয়েস্ট গরং ব্যাক কোনরে তা ঠিক আছে ডাঙ্গো তুই মো চ্যানেলত ইচ্ছস মানে শোনাতে ধরে বহুত বহুত ধন্যবাদ পাত্রু তুরু তা আজা গরং তার মই বেস্ট উইশেস মই গরং তো ফিউচার প্রজেক্টস হতে ধরে মানে অল দি বেস্ট জানাং তাই ইও দিনে একা তোর মানে আরো পাত্রু তুরু জানাং আই जो पात्र तबे बोलक मु आशा करूंगा ए इंटरव्यू তুমি কম্পিও বল যদি কম্পিও দেও সালে হামা কাই গানা দুই করে মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও আর যদি ফার্স্ট টাইম যদি চ্যানেল রে করা দুই করে সাবস্ক্রাইব করে দিও লাখ পাবি নেক্সট ভিডিও বচ্চা কম্পোজ লগো মে থাকো বাই বাই টেক কেয়ার